सब्सक्राइब करो। वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय। कोई ना सजाय আমি সাজি পরশ পাতে বড় ইচ্ছা করি নিল ধনি এই সজি নিল গাড়িটাই আমাকে পাগল করেছে। যদি ভালো লাগে আমার ঝুমকা তবে নাচাই দিদি কানের ঝুমকা, শুধু তোকেই নাচ দেখা